प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और वचन की ओर जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे राजा यीशु मसीह। जितने भी प्रभु यूट्यूब में प्रभु देखेंगे भाई बहन मन, सभी को प्रभु जी ब्लेस करना, वचन के अनुसार प्रभु, वचन से प्रभु ब्लेस करना सभी को प्रभु जी। जितने भी देखेंगे प्रभु, सभी को प्रभु अंत तक देखने में सहायता करना प्रभु। इसलिए प्रार्थना करता हूँ पिता, प्रभु तेरे वचन सबके जीवन को प्रभु खराई शिक्षा में बढ़ाए प्रभु। इसीलिए प्रार्थना करते हैं पिता, खराई शिक्षा पाएँ और प्रभु खराई शिक्षा में और भी बढ़ें प्रभु। सभी लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी प्रार्थना सुना, उत्तर दे, इसलिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम देखेंगे भाई मेरे भाई बहन मन, आइए वचन की ओर जाएंगे। और वचन जाने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, शुरू से लेके अंत तक देखना। और वचन को आपको मालूम पड़ेगा, वचन आपको मालूम पड़ेगा अंत तक सुनने से, ठीक है। तो मिस ना करके इस वचन को जो मैं देने वाला हूँ, वही वचन को आप लोग सुनना अच्छे से। बहुत सारे लोग तो आज भी मतलब जो वचन बोल रहा है उसी के अनुसार मतलब जगत में फंसे रहेंगे। और प्रभु का आगमन मतलब प्रभु आके गिरेगा मतलब प्रभु का माने ऐसे उस समय में घटेगा कि कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाएगा बोल के वहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो वही वचन थोड़ा हम आप लोग को सुनाएंगे। और आपके पास बाइबल है तो मसीह भाई बहन को मैं कहता हूँ आपका भी वचन निकालो, ठीक है। बाइबल खोलो और देखो वचन आपको रेफरेंस में दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ में एक बात ऐसा लिखा हुआ है, मैं पढ़ के आप लोग को सुनाऊंगा। लूक अध्याय इसका 21 का हम देखेंगे। 21 अध्याय इसका 33 है ना, 33 से देखते हैं। यहाँ में ऐसा लिखा हुआ है, आकाश ओ पृथ्वी लोप पाइब, मात्र मोहर वाक्य समूह कदापि लोप पाइब नहीं। किंतु तुमे माने अपना अपना विषय सावधान होई थाओ। किंतु तुमे माने अपना अपना विषय सावधान होई थाओ, काले तुम मानकर हृदय मतता ओ मद्यपान रे पुणी जीविका संबंधी चिंतारे भारग्रस्त हुओ, आउ से दिन हठात तुम मानक उपरे पड़िब, कारण ताहा फांद स्वरूप समग्र पृथ्वी निवासी समस्तक उपरे आसिब। किंतु तुमे माने जेपरी एही समस्त आगामी घटनारू रक्षा पाइबाकू ओ मनुष्य पुत्रंक छामुरे उभा हेबाकू समर्थ हुओ, एथि निमंते सर्वदा प्रार्थना करी जागी रुह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सर्वदा प्रार्थना करी जागी रुह कुछ जगह, ठीक अच्छे। तो इन्हें देखुछ जे एंता समय थिगा प्रभुंकर तार माने प्रभु विपत्ति गुड़ा आनबे कहछन। विपत्ति आनबे लोग जानी नहीं पारे कौच जगह केते बेले लोग माती थिबा केनथी कहछे। इथे लगे प्रभु को वाक्य ने कहछे जे किंतु तुम्हें माने अपना अपना
विषय सावधान कौचे निजर निजर विषय सावधान कराऊे वचनटा जितकी देखुचे सबके बुझे सावधान कराऊे कथाटा प्रभु वचनटा आउ कौचे सावधान सावधान हे थाओ कौचे काले तुम मानकर हृदय मतता काले का निहले कहीं जीवा तुम हृदयटा मत बदली जीवा कौचे हृदय मततारे कौचे मततारे ओ मद्यपान रे ଆଉ ମଦ ଦାରୁ କୁଷ୍ଣା ପିଇବାର ଥି ଲାଗି ପଡ଼ବାନି ତ ମଦ୍ୟତାରେ କହୁଛି ଜାଗାରେ ମଦ୍ୟତାରେ ଆହୁରି କହୁଛେ ହଁ ମଦ୍ୟତାରେ ପୁଣି ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଆଉ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବିକା ବେଲେ କାଣା ଖାଇବି କାଣା ପିନ୍ଧବି କାଣା କେନ୍ତା ଚଲବି କହିଗଲା ଯେନ୍ ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ जीविका चिंतारे भारग्रस्त होने कौचे जे जीविका चिंतारे भारग्रस्त होई हुआ कौचे भारग्रस्त होइथिबा लोक से चिंतारे पड़ीगला आउ से दिन हठात तुम मानक उपरे पड़िबो एंता होइथिबा लोक मानकर होइथिबा समय रे गालो प्रभु काहे करबे हठात तुम मानकर उपरे विनाश आसी पड़बा कौचे विनाश आसी पड़बा देखु केन्ता समय चिंतारे पड़ीथिबा जीविका संबंधय चिंतारे जीविका कहले बुझुछ तो उठुन बचुन से सबू निजर खाइबार पीबार दुनिया बाहर ऐश करब मजा मजलिस पैसा पतर धन दौलत लगी जेन सब लगी आम मनुष्य चिंतारे व्यस्त होइथिसु मसी लोक मान के कहूँ विशेष व्यस्त काली भी देखी तुमको शुणी हाँ जे असारतारे व्यस्त अच्छन बोली असारतारे व्यस्त आउ धन गदा करुछन एटा कहारे बा बोली नहीं कहली कहीं काली काली जेन प्रचार आपण माने शुणी काली किचन आम यूट्यूब छाड़ी देखी थे तो आज भी आम इन्हें देखुछू जे एंता गा हेबा जे जीविका संबंधी चिंतारे पड़ीथिबा लोक समय हठात आसी पड़वा बोली कहूचे कारण ताहा फांद स्वरूप समग्र पृथ्वी निवासी समस्त ऊपर आसब सेटा गोटे फांद बागी रहबा कहूचे फांद स्वरूप सारा पृथ्वीर निवास करुवा लोक मान प्रति आसब ऊपर आसब कहूचे बुझीपारुछन सारा पृथ्वी निवास कर लोक मान ऊपर आसवा कहूचे किंतु तले टिके आम पढ़ुछे मुई सुनब किंतु तुमे माने जेपरी एही समस्त आगामी घटनारू रक्षा पाइबाकू ओ मनुष्य पुत्रंक छामुरे उभा हेबाकू समर्थ हो किंतु मसी लोक मान के कहूचे जे तुम्हें बचबार लगी हेले काहे करी लगबा ए आगामी घटनारू घटबार आगरू बचबार लगी काहे करी लगा पूछे जे मनुष्य पुत्रंक तार माने चरण रे उभा हेबाकू कहूचे मनुष्य पुत्रंक चरण रे छामुरे उभा हेबाकू समर्थ हुआ कहूचे उभा हेबा लगी बेले ताने नत हेबार कथा प्रार्थना कर कथा आठू माणी की प्रार्थना कर कथा सरेंडर हेबार कथा इने उभा है कि काहे करबो कहूचे उभा हुओ उभा हेबाकू समर्थ हुआ कहूचे एथि निमंते सर्वदा प्रार्थना करी जागी रुह आइथिर लगी बोली काहे करी लगबा सर्वदा जागी ही प्रार्थना करी जागी रही लगबा मसी लोक मान के गोटे दिन नुह सब दिन लगे जीतेबा मैंने प्रभु से विनाश माने जेन आनबे से बचवार लगी हाँ प्रभु ठाने जीवा तक से लगी रहा तो इन्हें कहले जे मनुष्य पुत्र ठारे कहाँ हेबार कथा जे उभा हेबा लगी उभा हेबाकू समर्थ हुआ कहूचे एंता तैयार हुआ बोली कहूचे समर्थ हुआ एथि निमंते सर्वदा प्रार्थना करी कहूचे लगी बोली सर्वदा सर्वदा बोले सब बोले प्रार्थना करी जागी रुह कहूचे एंता जागी हेबार रहबार कथा
हर मसी के कहूँ हर मसी लगी इटा जागी हेबार लगी कहूँ प्रभु आज जब जागी हेकला रह निश्चय तुम्हें भी प्रभु संग देने जीव हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो इपरी हठास आसब जानी रुह तो मुझे आ गोटे जगह के तुमके नौचे लगे प्रभु ने भी कहले रोमियो 13 आम देखमा 13 अध्याय तार 11 पद टी पढ़मा ठीक अच्छे मुझे पढ़ी दौचे 13:11 किंतु पुणी एबे तुम मानकर निद्रारु जाग्रत हेबार समय जे उपस्थित यह जानी यही सबू कर कहुचे कारण आम मानक विश्वास करिवार दिन ठारू वर्तमान परित्राण आम मानकर अधिक सन्निकट कहुचे ने देखु जे एखन आमके तुमके क्या करुचे न कहूँ प्रभु को वचन जे आमको सबके ये सुनुच सुनबे से मान के भी कहूँ प्रभु वचन जे एखन नींद नु उठवार समय कहूँ नींद नु कहले क्या बुझुच तो एटा जगत नु बाहर बार काम एटा कथा है एटा एंता शुइबार कथा नहीं लगवार एटा बुझी पारुछन तो इने कहूँ जे पुणी एबे तुम मानकर निद्रारु जाग्रत हेबार समय बोली कहूँ निद्रारु जेनटा कि सेने कहले सर्वदा प्रार्थना करिबा प्रार्थना सर्वदा प्रार्थना करी जागी रुह कहूचे तो इने भी देखुछ जे निद्रित तो नहीं कला क्या हम कहूचे ने भी कहूचे ते लगे जे निद्रा निद्रा इने कहले जे पुणी एबे तुम मानकर निद्रारु जाग्रत हेबार समय कहूचे समय जे उपस्थित है जान एटा उपस्थित है बोली एटा यह जान कहुचे जान एथि यही सबू कर कहुचे एटा जानीगला तुम यही सबू के कर कहुचे प्रेज द लॉर्ड सेनु बचवार लगी तो यही सबू कि जानीगला तुम कर कहुचे कर कारण आम मानक विश्वास करिवार दिन ठारू वर्तमान परित्राण आंब मानकर अधिक सन्निकट विश्वास करला दिन ठानु कहूँ ना विश्वास करल दिन ठानु तुमर परित्राणटा आहरी माने सन्निकट बोली कहूँ अधिक सन्निकट बुझीपारे तो से लगे जाग्रत हो रही लगवा मसी लोक मान तो मोर माने प्रचार कर मोर विशेष करी जे आपण मानकर जीवन जागृति रखत ये वचन बसिले रे जेनटा तुमके कहा जाऊे जे हमके सबके सेंता रही लगवा तुम्हें रही बोले तो तुम्हें मसी संगे जीवन नीले जीविका संबंध चिंतार पड़ी कि रही बेले से दिन हठात विनाश उपस्थित है आ कौन सी प्रकार से दिन बचिनी पारन करुचे यदि मसी लोक मैंने भी एंता भटकी थे आउ जीविका चिंतार रही थे हेले तो तुम्हें भी सेंता ही लगवा विनाश ही लगवा जे लगी प्रभु को वाक्य कहूचे तुम्हें सेंता बच बोली से लगी तो से कहले जे मनुष्य पुत्र नहीं आबार आगनु विनाशटा नहीं आबार आगनु तांकर चरण उभा हो कहूचे उभा होगा समर्थ हो कहूचे आउ प्रार्थना करवा लगी भी क्या प्रार्थना करो जागी ही प्रार्थना करो कहूचे प्रार्थना करी जागी रह कहूचे बुझीपारे हालेलुया आउ टी आम पढ़वा तली रात्रि पाहांता हेउछि ने कहूचे रात्रि पाहांता हेउछि दिवस सन्निकट अतएव आस आमे माने अंधकारर कर्म सबू परित्याग करी आलोकर सज्जा परिधान करू फिर आम पढ़ी दौचे रात्रि पाहांता हेउछि दिवस सन्निकट कहूचे अतएव आस आमे माने
ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରୁ। ରାୟତ ହଉଛେ କହୁଛେ ଏଥିଲାଗି ଦିନଟାକେ ଆମେ କାଁ କରୁ ପିନ୍ଧୁ କହୁଛେ। ପରିଧାନ ବେଲେ ପିନ୍ଧବାରଟା ଦିବସ ଥାଉ ଥାଉ କାଁ করবার কথা দিনকে নেবার কথা দিনটি চলবার কথা তার মানে এনে গলে রাত্রি পাহান্তা হচ্ছে রায়ত হচ্ছে রাত বেলে বুঝেছ তো ଅନ୍ଧକାର ଦୁନିଆଟା ପୁରା ଅନ୍ଧକାରର କାମଟା ବଢ଼ି ଚାଲୁଛେ ଦିନକେ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛେ ଦେଖୁଛ ତ ଦୁନିଆଟି କେନ୍ତା ମଳ ରହୁଛି କେନ୍ତା ବଳାତ୍କାର ହଉଛି କେନ୍ ପ୍ରକାର ପୁରା ମାନେ ହତ୍ୟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟୁଛେ କାହିଁକି ଲାଗି ଏଇଟା ରାୟତ ହଉଛି ରାୟତ ହେ ଏଇଟା ରାୟତର କାମ କରା ହଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ରାତି ହଉଛି ଏଥିଲାଗି ନେ କଲେ ରାତି ପାହାନ୍ତା ହେଉଛି ଏଥିଲାଗି ଆଉ ଦିବସଟା ସନ୍ନିକଟ ହଉଛି ଦିବସଟା ତାର ମାନେ ସେହି ଜିନିଷଟା କମତେ କହିଲେ କାଣା ବୁଝୁଛ ଦିବସ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁର କଥା କି ଆମେ ନି କହିପାରବାର ଲୋକମାନେ କହିବାର କଥା ଯାଇଥିଲା ବୁଝିଲ କି ନି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜଣାବାର କଥା ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଅ ବୋଲି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ଜାଣିଲେ ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ଲୋକମାନେ ମସିର ପ୍ରଚାର କଲେ ତ ମସିର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ଦିବସ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ କାଁ କର ଆଲୋ ଶନି ଦିବସର ଏନେ କହିଲେ ଯେ ବୁଡ଼ି ଦେଉଛେ ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେଉଅଛି ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ ଅତଏବ ଆସ କହୁଛି ଆମେମାନେ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାର ମାନେ ଆସ ଆମେ ସନ୍ନିକଟ ହଉଛି ଏଥିଲାଗି ଆମେ କାଁ କର୍ମା ଖୁଦ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରର କାମକେ ଛାଡ଼ମା କହୁଛେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ ଅନ୍ଧକାରର କାମ ଯେନ୍ କରୁଥିବା ଗୁଡ଼ାକେ ସବୁ ଛାଡ଼ବା କଥା ଅଛି ମସି ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲ ଇନେ ପାଉଲୁସ କହୁଛେ ଏଥିଲାଗି ଯେ ଆସ ଆମେ କାଁ କର୍ମା ରାତି ହଉଛେ ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ ହଉଛି ଏଥିଲାଗି ଆମେ ଅନ୍ଧକାରର କାମ ଗୁଡ଼ାକେ ଛାଡ଼ମା କହୁଛେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ କହୁଛେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ ତାପରେ କହୁଛେ ଯେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରୁ ଅନ୍ଧକାରର କାମକେ ଛାଡ଼ିକଲା ଆମେ ଆଲୋକର ସଜ୍ଜାକେ ପରିଧାନ କରିବା କଥା ମାନେ ପ୍ରଭୁର ବଚନ ଗୁଡ଼ାକେ ଆମେ ପିନ୍ଧବାର କଥା ପ୍ରଭୁର ବଚନକେ ନେବାର କଥା ସବୁଦିନ ନେଇକି ଯିବାର କଥା ଏଇଟା କହୁଛି ପରିଧାନ କରୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ସେଥିଲାଗି ହର ମସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନକେ କହୁଛେ ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କହୁଛି ଯେ ଆଜ ତୁମର ଜୀବନ ଯଦି ଏନ୍ତା ନି ରଖୁଛ ହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟ ଆଜ ତୁମକେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମକେ ଚେତାଉଛନ୍ ପ୍ରଭୁ ଏଟା ତୁମକେ ଜାଗ୍ରତି କରାଉଛନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ ଏଟା ତାକୁ ସେନୁ ବାହାର ଆଉ ନିଜର ଜୀବନକେ ଠିକ କର ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋକର ଅନ୍ଧକାର କାମକେ ଛାଡ଼ ଆଉ ଆଲୋକର ମାନେ ସଜ୍ଜାକେ ପରିଧାନ କର ପିନ୍ଧ ବାଇବଲ ନି ପଢ଼ୁଛ ହେଲେ ବାଇବଲ ପଢ଼ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଲ ନି କରବାରଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏଟା ସମୟ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର କାମ ଗୁଡ଼ାକେ ଛାଡ଼ ଇନ ତଲେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛେ ରଙ୍ଗରସ ଓ ମଦ୍ୟତାରେ ଲମ୍ପଟତା ଓ କାମକତାରେ ବିବାଦ ଓ ଈର୍ଷାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆସ ଆମେମାନେ ଦିବସର ବିହିତ ଓ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରୁ କହୁଛେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛେ ରଙ୍ଗରସ ଓ ମତତାରେ ଲମ୍ପଟତା ଓ କାମକତାରେ ବିବାଦ ଓ ଈର୍ଷାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆସ ଆମେମାନେ ଦିବସର ବିହିତ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରୁ କହୁଛେ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କର କେନ୍ କେନ୍ ଛାଡ଼ବାର୍ ଲାଗି କହୁଛେ ରଙ୍ଗରସ ମଦ୍ୟତା କାମକତା ଏଗୁଡ଼ାକେ ଛାଡ଼ବାର୍ ଲାଗି କହୁଛେ
ବୁଝିଲ କି ନି ଆଉ କାଁ କରିବାକୁ ଅଛି ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରବାନି ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଦିବସର ବିହିତ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା ମସି ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ଏଇଟା ମସି ଲୋକମାନେ ଆମେ ଏଇ କାମ କରବା କଥା ଏନ୍ତା ତୁମେ କର ଏନ୍ତା ଜିଇବାର କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହେଲେ ତ ତୁମର ମସି ବନବାର ଲାଭ ହେବା ତୁମକୁ ସେଥିଲାଗି ରାତି ପାହାନ୍ତା ହଉଛି ସେଥିଲାଗି ଦିବସ ନିକଟ ହେତେ ଯାଉଛି ସେଥିଲାଗି ଅନ୍ଧକାରର କାମ ଗୁଡ଼ାକେ ଛାଡ଼ ଆଉ ଆଲୋକର ସଜାକେ ପିନ୍ଧ ପରିଧାନ କର ତାର ମାନେ ବାଇବଲ ବଚନ ଗୁଡ଼ାକେ ଅନୁସାରେ କାମ କର ଚଲ ନିଅ ବାଇବଲ ବଚନକେ ପଢ଼ ଯେତେ ପାରୁଛ ପଢ଼ିତ ଆଉ ସେନ୍ତା ଜିଅ ବାଇବଲ ବଚନ ଅନୁସାରେ ଯେନ୍ଟା ପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଛନ୍ ସେଟା ଛାଡ଼ ଯେନ୍ଟା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ ସେଟା କର ବିହିତ ଆଚରଣ କର ଭଦ୍ର ଆଚରଣ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଶା କରି ତୁମେ କି ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଛ ବୋଲି ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆସ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ତୁମକେ ଦେବା ସେଥିଲାଗି ସାବଧାନ ହେବାର କଥା ହର ସମୟରେ ମସି ଲୋକମାନେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଇନେ ଗୋଟେ ଦେଖମା ଲୁକ 11 ଲୁକ୍ ଚैप्टर 11 ବାହାର କର ମନେ ବାଇବଲ ଅଛି ବୋଲେ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଆମେ ଦେଖମା 35 ରେ 11:35 ଅତଏବ ସାବଧାନ ଯେପରି ତୁମ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାର ନ ହୁଏ। ଅତଏବ ସାବଧାନ ଯେପରି ତୁମ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାର ନ ହେଉ ତୁମର ଇନେ କହୁଛେ ଯେ ସାବଧାନ କହୁଛେ ତୁମର ଅନ୍ତରଟି ଯେନ୍ ଜ୍ୟୋତି ଅଛେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଟା କାହିଁନି ହେବାର କଥା ନି ଲିଭେଇ ଯିବାର କଥା କହୁଛେ ଅନ୍ଧକାର ନ ହେଉ ଦେଖିଲ ସେନେ ଯେ ଯଦି ଭଦ୍ର ଆଚରଣ ନି କରବା ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ହେବାରଟା ରଙ୍ଗରସତି ମାତବ ହେଲେ ମଦ୍ୟତାରେ ମାତବ ବେଲେ କାମ କଥା ଥି ମାତବ ବେଲେ ତ ଅନ୍ଧକାର ହେବାରଟା ଏଟା ଜ୍ୟୋତିଟା ଲିଭାବାର ଏଟା ସେଥିଲାଗି ତ ସେନେ ଦେଖିଲ ଯେ ହଁ ମଦ୍ୟତାରେ ଓ ମଦ୍ୟପାନରେ କହୁଛେ ତୁମର ହୃଦୟଟା ମତ ନି ବଦଲୁ କହୁଛେ ଆଉ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ନି ହୁଅ କହୁଛେ ତାର ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନକେ ସେଦିନେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ବିନାଶ ଆସିକିଲା ପଡ଼ବା ବୋଲି କହୁଛେ ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେନେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବେ କେନ୍ତା ଲୋକମାନେ ସେ ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ ବଚବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାନବାର୍ ଲୋକକେ ତାର ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଉଭା ହେବା ଲାଗି ପଡ଼ବା ଉଭା ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ କହିଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କର କହୁଛେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଜାଗି ରୁହ ବୋଲି କହିଲେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିଲା ଜାଗି ରହିବା ଲାଗି କହୁଛନ୍ ତ ଇନେ ବି କହୁଛେ ଯେ ଇନେ ବି ବଚନ ଶୁଣଲ ଯେନ୍ଟାକି 11:35 ଫେର ଆମେ ପଢ଼ି ଦଉଛେ ଶୁଣ ଅତଏବ ସାବଧାନ ଯେପରି ତୁମ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାର ନ ହୁଏ ଦେଖିଲ ତୁମର ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଜ୍ୟୋତିଟା କାହିଁନି ହେଉ ଅନ୍ଧକାର ନି ହେଉ ଅନ୍ଧକାର ନି ହେବାର କଥା ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ବେଲେ ତ ତାର ମାନେ ସବୁ ଗଲତଟା କରି ବସବ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା ହେଲେ ଗୟା ଭେସ ପାନି में बस तुमके ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମନ ନି ଲାଗେ ଆଉ କି ତୁମକେ ବାଇବଲ ବଚନ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ମନ ନି ଲାଗେ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ମନ ନି ଲାଗେ ସଙ୍ଗୀତି ରଖବାର୍ ଲାଗି ବି ମନ ନି ଲାଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ଏନ୍ତା ହେଇକିଲା ଆଜି ଲୋକର ପତନ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସେନ୍ତା ହେଇଥିବାର ବେଲକେ ହଠାତ୍ ଆସିବା କହୁଛି ବିନାଶ
हठात से दिने आसी पड़वा आ पृथ्वीर समस्त निवासी मानक आउ से माने कौनसी प्रकार रक्षा पाइबेनि कहूचे कि बचबे तो जड़े माने बचबे तो केन माने बचबे मसीह जेन माने उभा हेबे लोक माने जेन माने जागृति हेबे लोक माने सचेत हो गला निजर सावधान कि रहे वचन कहूचे से माने बचबे इने गोटे देखमा में माथियो 6 इने देखा 6 अध्याय तार 23 मुझे पढ़ी दौन ठीक अच्छे किंतु तुमर चक्षु जेबे दूषित थाए तेबे तुमर समस्त शरीर अंधकारमय हेब अतएव तुम्हें तुम अंतरस्थ ज्योति जेबे अंधकार हुए तेबे सेई अंधकार केड़े गुरुतर से अंधकारटा केड़े गुरुतर जदि से अंधकार हो जाउछि जदि ज्योतिटा हेले कहूचे कारण लोक कारण कहले जे कौनसी लोक दुई प्रभुंकर सेवा दास होई पारे नहीं कौनसी लोक दुई प्रभुंकर दास होई पारे नहीं कारण से जन को घृणा करिव और अन्य जन को प्रेम करिव अथवा जनक प्रति अनुरुक्त हेब और अन्य जनक अवज्ञा करिव तुम्हें माने ईश्वर और धन उभय रो दास होई पार नहीं दास होई पार तो मोर कहबार मतलब जे इने ई वचनटा कहूचे जेनटा जे तुमर अंतरस्थ ज्योतिटा जेनटा कि अंधकार जदि हो गला हेले कहूचे केड़े गुरुतर कहूचे ने अंधकार केड़े गुरुतर है अंधार हो गला बेले आउ उजर हेबाटा लगी बुझल कि नहीं तो सीधे लगी क्या कर जे जागृत हो कहवा लगी चाहूँ वचन अनुसार जे जागृति रहबा लगी कहूचे एते लगी विश्वास करलो दिन ठानु तार माने अधिक सन्निकट परित्राणटा अधिक सन्निकट बोली कहूचे तार माने विश्वास करबार दिन ठानु अधिक प्रभु ने एखन बढ़ी लगवा चली लगवा रही लगवा नीले इने कहूचे जेनटा कि राति होउचे कहूचे नेति लगी कहले जे काई कहले माने रोमियो 13 रो माने पढ़ना 11, 12, 13 रे पढ़ना जे इने कहले जे 12 रे इने 12 रे नहीं मैं देखमा 11 रे इने कहले जे पुणी एबे तुममानकर निद्रारू जागृत हेबार समय जे उपस्थित कहूचे उपस्थित यह जानी यही सबू कर कहूचे इटा जानिकला तुम्हें सब के करब कहले कारण आम मानक विश्वास करिबा दिन ठारू वर्तमान परित्राण आम मानकर अधिक सन्निकट है कहूचे बुझल अधिक सन्निकट है से लगी तार माने अधिक सन्निकट है बोले क्या करवा कथा ये लगी ने कहले जे राति पाहांता हेउछि दिवस सन्निकट अतएव आस आमे माने अंधकारर कर्म सबू परित्याग करी आलोकर सज्जा परिधान करू एथि लगी आमे क्या करमा अंधार काम सबू के छाड़ीदमा आउ आलोकर सज्जा के परिधान करमा तार मतलब वचन के प्रभुर नहीं कि आमे जीमा कहूँ आलोकर प्रभु आलोकटा कहाँटा प्रभु वचनटा परिधान करूँ पिन्हू बोली कहूचे अंधार थी तो तार वचन थी बेले अंधकार थी तुम्हें तार माने लाइट वगैरह जनता लाइट थी अंधकार थी दूर कर हेन्ता वचन पीती बेले तुम्हें अंधकार नु तुम ठानु अंधकार के तुम्हें हटे पार अंधकार तुमने के आसवा हेले पलावा तुम्हें हटे पार तो ये लगी इन्हें कहले जो अंधकार
ହେବାର୍ ଆଗନୁ ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ ଲାଗି କାଁ କର୍ବ ଅନ୍ଧକାର କାମକେ ଛାଡ଼ ଆଉ ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ପିନ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛେ, ପରିଧାନ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଶା କରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଧେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବହୁତ ବିଷୟ ରହିଛେ ତୁମକେ ଜାନକାରୀ ତୁମେ ଏଥିଲାଗି ବାଇବଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାନକାରୀ ପାଇବେ। ତ ଆମେ ସେନିକେ ଯିବା, ଲୁକକେ ଯିବା ଆଉ ଆମେ ଆସିକି କ୍ଲୋଜ୍ କରବା ଆଜିର ବଚନକେ ଏଠାରୁ ଆମେ ରଖବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ବେଶୀ ଆଜି ତୁମକେ ବଚନ ଦେବା ସର୍ଟକଟ୍ରେ କିଛି ବଚନ ତୁମକେ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି 22। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଯେନ୍ଟା କହିରେ ସେମାନେ ସେଟା କେବେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନିଏ। ପଢ଼ି ଦେଉଛେ ମୁଇଁ। ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ମୋହର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। କେବେ ଲୋପ ନି ହୁଏ ତାଙ୍କର କଥା କହିଲା ଗରା, ଏଥିଲାଗି ତାଙ୍କର କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ କହୁଛି, ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ତୁମ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଇଥାଅ କହୁଛି। କାଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମତ୍ତତା ଓ ମଦ୍ୟପାନରେ ପୁଣି ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ସେଦିନ ହଠାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ହଠାତ୍ ସେଦିନ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ବା କହୁଛି। ଚିନ୍ତାରେ ହେଇଥିବା ପଡ଼ିଥିବା ଚିନ୍ତାରେ ସମୟରେ ପଡ଼ବା। କାରଣ ତାହା ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ କହୁଛି, ସବକର ଉପରେ ଆସିବା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଏହି ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନକେ କହୁଛେ ଯେ ତୁମେ ଗରା ଏଇ ସବୁନୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି କହୁଛେ। ଆଗାମୀ ଯେନ୍ ଘଟଣା ଘଟବାର ଆଗନୁ ତୁମେ କାଁ ହେବ ବଚବାର ଲାଗି କହୁଛେ। ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ। ସେଥିଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ତାର ମାନେ ସମର୍ଥ କହିଲେ ଉଭା ହେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅ। ଉଭା କହିଲେ ବୁଝୁଛ ତ, ତାଙ୍କନେ ସେଥିଲାଗି ରୁହ, ସିଲିଣ୍ଡର ହେଇକି ରୁହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିକି ଚାଲ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କଥାରେ ଯିବାର କଥା। କହିଲେ ଯେ ଉଭା ହେଇଗଲା, ଆଠୁ ମାଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଠୁ ମାଡ଼ିଗଲା, ଅନୁତାପ କର, ପ୍ରଭୁନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯଦି ବି ଭଟକି ଯାଇଛ ଆଉ ସେନୁ ଆଜିର କଥା ଶୁଣିକିଲା ଯଦି ତୁମେ ଅନୁତାପ କରିଗଲା ଫେରୁଛ ବୋଲେ ତ ବଚବ ତୁମେ ବି। ଏନେ କହିଲେ ଯେ ଉଭା ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ। ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି କାଁକର ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଗି ରୁହ। ହେଇନୁ ବଚବାର ଲାଗି ହେଲେ, ସେ ଘଟଣାରୁ ବଚବାର ଲାଗି ହେଲେ ଏଇଟା କରି ଲାଗବା ତମକେ ସବକେ ମସି ଲୋକମାନକେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକିରି ଆମେ ଏଠାରୁ ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଶା କରେ ତୁମକେ ଏଇସବୁ ବଚନ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ତୁମର ଜୀବନକେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ କରବ, ସେୟାର କରବ, ଯେନ୍ଟାକି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଶୁଣିବେ ଆଉ ବଚନକେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ମିଲବା, ପ୍ରଭୁର ବଚନ ରକ୍ଷା କରବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ତାକି। ଆଉ ମୁଇଁ ତୁମକେ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେନ୍ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବ କିମ୍ବା ଲାଇକ୍ କରବ, ହେଲେ ମାନେ କିଛି ମୋର ପଇସା ଆଇବା କହିଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ନି କରବାର। ତୁମକେ ମୁଇଁ ସିଧା କହିଦେଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଇଁ ପଇସା କମାବାର ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ନି ବନାବାର। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନକେ ମୁଁ ଫ୍ରିଥି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ପଇସା କିଛି ବି ନି କଟେ। ତ ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ବଚନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇବ ବୋଲିକି ମୁଁ କହୁଛେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲେ ତୁମେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ, ପ୍ରଦୀପ ଖଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବ, ମସି ମନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରେ ଏତେ ବଚନକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ କାମ କରିଛେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।
प्रार्थना करिवा। सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भी लोग देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में प्रभु तुम्हारे वचन के और अनुसार प्रभु बदलाव हो पिता परमेश्वर। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे राजा, तुम्हारा वचन प्रभु दो धारी तलवार है पिता परमेश्वर, सब लोगों को काट के प्रभु और प्रभु उसका मस्तिष्क से प्रभु अस्थि मज्जा से लेके प्रभु हाड़ हाड़ में प्रभु तुम्हारा गुदा गुदा में प्रभु तुम्हारा वचन पहुंचता है प्रभु जी। ऐसा धार है तुम्हारा वचन प्रभु जी। इसीलिए प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग देखेंगे प्रभु उनके जीवन को प्रभु तू कार्य करना, बदलाना मेरे राजा, और परिवर्तन होके प्रभु तेरे रास्ता में चलेंगे प्रभु, और वो लोग भी बच पाएंगे पिता तुम्हारे संतान लोग में प्रभु। जो शैतान के हाथ में पड़े हैं प्रभु, उन लोगों को प्रभु मुक्त करना पिता, उद्धार करना मेरे राजा। इसीलिए प्रार्थना करता हूँ, यही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनना और कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। समस्त को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर, ठीक है।